Patram Pat Eta Pat Eta Puspam Phul Eta itu Bangali Marondo Asami Marondo ada itu hanbadi Asami dah lah ya Halang Phol Eta Ayam Pani Eta Pani Etupa Jo Jijone Me Moloi Bhakta Bhaktire Rajashati Orpon Kore Tat Take Aham Moi Bhaktu Prahatyam Bhaktire Orpito Achmami Bhakhon Koru Ayat Tat Mana Bikhuddha Chitta Lukjanor Pora Si silok sinda kiam phajana hairam gya da akhoi dise khangda banina atum ingang oring etegi tum taudana lai aigi pa ima tuna ipu sindana tum khara chalam bada doi matung in akhoi su tum chale da hana khara seng na chalam bada atum khara dum motharak bai phibam dan akhoi ge sajar dichat ব্যবহার wangang sangang kari kara tum sumaina tum oi ki hariba adona Asing base marak ta koi padra gade jumna ki akhoi ki ai praman se dum kha ka jaw ge mayang warong no ko akhoi ki chakhum thang se dum nungti ki dum sabji kap na akhoi ki injang na bi kap na la ma ki su mathong se mang jale marak ta pheng bi bagi mathong tai natra di mase jaro oi hari ba adum tau dana akhoi ki dharma hari ba sigum ba aidhatmik gyan se marak ta chune akhoi nainadra gati na mak se Dung kara handhare ihari ba. Dona saisida hairi hai aloi bada. Prajata mana bishuddha chitta lukjanor para. Hai badi bikhuddha. Asing ba mi dugi makhutna piba magi prasadi oiraga su lei mana matang oiraga su tulsi mana. Adu daiti lei matang oiraga su hai matang oiraga su adugai di ising kari kumbang laitre ne ising ujikan di naharon na tangai sila balina tawu taw nadre ai ngantagi tumhogale iru thwe adade barogi saksaram dagi ahan jingja hana loi baro saksamang da loi lujai hariba da luja base akoi pukri da yam balujai pukri je khwang jobo kumtharaga namitta khoramaga ising pujok ahum ga katliai Mayam ahal mandi prai unarang mani masih waris. Aku ini khud imai passing saya torom meba. Amar baba mara যখন নাকি দুপুরের যখন নাকি প্রসাদ গ্রহণ করবে তার আগে ওরা পুকুরিতে গিয়া ওরা স্নান করবে স্নান করার সময় ওরা কমসে কম ওরা কিন্তু এতটুক মানে উপরে যাই নাই ওরা বুঝে না সেই গতিকে কমসে কম সূর্য নারায়ণ দেবকে ওরা প্রণাম করে আর হাতের মধ্যে তিনটা তালির মানে ইয়েতে জল কমসে কম আমি দেখতো বাবা মারা করছে আমি হ্যাঁ সেটা আমিও করি ভুল হোক যা হোক মানে কি করে আমরা বুঝে না আমরাও করি আর কি মানে বাচ্চাদের নিয়ম যে বাবা মারা যাত্রা করে সেটা করার চেষ্টা করে না ইনান যে মামা বাবা যাতে বুঝে মাসে তুমি খারাপ দিতে উঠে কি তুমি খারাপ হনাই হারি পারে আর তুই হনাগত উবটা মামা বাবা সিংহ নুসি যাই হ্যাঁ এই চাষে এই তো মাতৌরিসে যে মনে মানে নুসি বিহারি বা Tundau dana ngasi tegi sahi sama satruki mamangda sayang Krishna Bhagavan Sri Krishna na asigi sangsar sada avatar taura Gauranga Mahaprabhu da maksina kari taurame miyoi basing se loi punon lekha tare mana ishwar ga mari leina se thadok padegi masa awa patata to sado si se jam nange atuna mana nungai tere Bhagavan jina aigi icha isu natani makoi si bukaram taudana asigi sangsar se tegi kangada gyana to mat masamak na kali jiba sing se udhar gi tamakta lambi nabagi tamakta sik bhav ama laure radha bhav ama laure bhakti bhav ama laure bhakti ahum se magi bhav ahum se laure ga sigi sangsar se da mana sayong lai ya Krishna masamana adana Gauranga Mahaprabhu ase se
Kanagumbanandri tung panghai hairam bajai ke sigi wari si buaina ngasi akoi ki beda sastra da hana na loi leiram mi hariba ngasi dasavatar kaina leiram mi kanagumba taram bajai taram da bajai dasavatar da haina thamam mi hariba hari sing je loi tauraga chakki hariba je asigumba juksita asigumba sahida bhagavan na avatar logani asumai tawgani habise adona asai chaitanya mahaprabhu sina ne bhagavan krishna ma masamangni ma masana bhagavan bu karam dauna ninga dabage aiwan da karam tauna lai seva tawdage harinam sankirtan kari kumai tawdage haibuna chingbase ma maksamangna tawraga tamni hariba akoi miyoi base makok chingba ma jaundraga di loi tandhana loi leita adona bhagavan ma masamangna ne tawraga chalamni hariba adona adugi magi matawdot tawraga akoi su khara tauna ba honariba dara jemon dhoro আমাদের সমাজের মধ্যে আমাদের বড়রা আমার দাদু আমরা বাবা ওরা যদি কিছু নিয়ম কানুন করছে বৈষ্ণব সেবা বছরে বছরে দেয় সেই হিসাবে আমার বাবা মা যখন করছে আমিও কমসে কম বছরে একবার করি সেই হিসাবে তারার নীতি নিয়মগুলো আমরা অনুসরণ করি সেই গতিকে সমাজের মধ্যে প্রথম একজন দরকার যে মানে এরকম কিছু নিয়ম সিয়ম করা এই গতিকে চৈতন্য মহাপ্রভু উনি তিনটা ভাব নিয়ে এই পৃথিবীতে অবতার নিয়েছে সেই ভাবটা হচ্ছে প্রথমটা হচ্ছে ভক্তি ভাব ভক্তি কিভাবে করতে হয় তারপরে কলির জীবের উদ্ধার কিভাবে করা হয় তারপরে আরেকটা রাখা ভাব সেই গতিকে উনি নিজে কৃষ্ণ সেই তথাপিও উনি কি করে হরে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ উনি সেইভাবে মানে কৃষ্ণ নাম নিত আমাদেরকে দেখানোর জন্য উনি করলে আমরাও উনার পিছে পিছে কিছু করব সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা সেই গতিকে আমি এইখানে এইটাই বলতে চাই যে আমরা পত্র পুষ্প ফল আর তারপরে তয়ম জল কিছু না থাকলে কমসে কম জল পর্যন্ত ভগবানে অর্পণ করা যায় কিন্তু সেখানে ভগবান একটা কথা বলছে কি বিশুদ্ধ মানে শুদ্ধ ভাবে মানে লোকজন মানে পুরো শুদ্ধ চিত্ত হ্যাঁ আহার শুদ্ধ চিত্ত শুদ্ধ আচ্ছা এখন সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে কেউ যদি মদ পান যদি করে সে তো তার মাইন্ডটা ঠিকভাবে থাকবে না হ্যাঁ কম বেশি পাগল হবে নাকি এই গতিকে আহার যদি শুদ্ধ আহার খায় তাহলে ওনাকে শুদ্ধ জ্ঞান পাবে এই আহার শুদ্ধ হইলে আমার দেহটা শুদ্ধ হবে শুদ্ধ শরীর সেই হাতে ভগবানকে কিছু একটা অর্পণ যদি করে সেইটা ভগবান বলছে কি শ্রীকৃষ্ণ সেইটা আমি গ্রহণ করি ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯡꯅ ꯚꯒꯋꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯁꯦꯡꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯥꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯇꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯦꯡꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯚꯒꯋꯥꯟꯗ ꯍꯩ ꯑꯃꯇꯪ ꯂꯩ ꯑꯃꯇꯪ ꯎꯅꯥ ꯑꯃꯇꯪ ꯖꯍꯥꯠ ꯀꯠꯄꯁꯦ ꯚꯒꯋꯥꯟꯅ ꯄꯦꯟꯕꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯗꯨꯃꯛ ꯑꯩ ꯂꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗꯤ ꯃꯥ ꯃꯁꯥꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯩ ꯃꯤꯅ ꯀꯠꯂꯒ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯪꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯅ ꯀꯠꯄꯁꯦ ꯑꯩ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯪꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯅꯥꯏꯅꯤ ꯅꯪ ꯅꯁꯥꯃꯛꯅ ꯀꯠꯂꯨ मत आईगा लौगनी पेंगनी हरिबा अदुमदी ओरगा नंगने हक्सांग सेंगना फजना कतना बहनो हरिबा नप्रेदना नंग होनारगा नोमदी नंग मकनी अथोय से असेगी पृथ्वी सिदा मपोक मयाम पोखरे हरिबा अर्जुन दतुना ताहलम नि हरिबा महाभारत हे अर्जुन नंग इगसे मपोक से मयाम पोए नंगदी ताबुंग मेगी मपोक तो पोकने ना नंग अदुगी ज्ञान लेते ऐदी लोई खंगी है अदोना अर्जुन दा ताक पतुंग दौना ने अखोई तक ज्ञान नो लेहौ सनु वाइना अर्जुन दा ताई म्या अदोना मपोक खुदिंग दा पो खरा तौदना ने अखोई से हक्सांग से खरा सेंगै नि हाइबा से कनागुम्बा मेदी बाटोन तौरसु निमंत्रण तौरसु माकितन लाक्नोय हारिबा कनागुम्बा पार्टी तौरियादि मा मदुगा मकोक चिंगने चटगनी हारिबा अदुगागी मा कानाबदि अमत लेरोय
चैतन्य महाप्रभु ना वाही हम खाहिरमि चैतन्य चेतामिता भालो खाइबेना भालो पड़िबेना हाइबदि आहाव बचाकनु अदुदि फजब सेटकनु मीगी असीगी अनी सिगेगी मीगी वाखल से होंगाई अदुदि अना अयेप जामै हारिबा आहाव आहाव बघी थाव थुम जाम चासल्ले बुजिकति डॉक्टर लेबोरेटरी के का लाइरबनिना ए माक तो कोलेस्ट्रॉल हेले मागी लिभार दो चाउथोय फैटी लिभार ओइरे तो मागी लिभार चाउथोय हाइबदि माई लिभार दो की मथकता अखोगी कोलेस्ट्रॉल अखोगी थावरेक से मयाम तैदना लैरे हारिबा दना जहा चाबसे हजम तौ ngамद्रे दना गैस फॉर्म ओइरे दुगै मबुक थिनबा अनाबा मबुक कंगतबा सुमैतों लाई हारिबा अदना घी थाव थुम जाम चाबसे असिना अखोगी पुंसीगी असेंबा कैनो नते हारिबा चाबसिदि तंबीबा जाय हारिबा अदुना हुजिकति साइंस की मतमनि चाबा थकपासे जामना शुद्ध अदुना हुजिकि शास्त्रदुदा हारिसे आहार शुद्ध चित्त शुद्ध माने चाबसे शुद्ध ओइना चारवदि अखोगी हक्सांग सिसुने माने असेंबा ओइ हारिबा अफबा ज्ञान लाकनि हारिबा सिगी ज्ञान से फंगनबा अखोइसे हंदक ngамद्रेना खरा ताना से हारिबा अदुगटा अफबा ओइने अदैदी हानगी जुक्ता को मचा खंगे मचा नुपी खंगे ममा पाना हाइबसिगे लोई इलमने हुजिकांददि माई थोपा ए दुवा कोई चलने ओना तैनाबा वारी हाइजलगा ए दुवा चलुगे हारगा सोना चलुने सिगुमना मयाम ओइरे हारिबन करिगिनो सेसे पुनमक संस्कार अखोगी ताकपि तंबीबा वाटपा अददे कोई चिंजाक सिगे लाई हारिबा इकाई दबा कुछ जतबा हारिबा अदेदी अमना की दबा हारिबा पोट अहुम मरी से